भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले समस्त अष्ट पाटराणी एवं 16 सहस्र बाली मानक डकई प्रभु जेतेबेले समस्त आसी पहुँची जाइछन्ति प्रभु कहउछन्ति तमे माने मो जीवनर निधि तमे मो पिंडर कारिणी तेणु तमे होछ अतीव सुंदर। तेणु आज से कथा को शुणी केही मध्य हजम करि पारु नांती। प्रभु को कहउछन्ति हे मायाधर आपण काहे के माया करूछन्ति हमकु आमे जानिछु आपण आमठारु बेसी भल पांती से गोपी गोपालन मानकु आपण बेसी भल पांती से राधिका को आउ आम पाखरे केवल मायार कथा आपण कहउछन्ति। तेणु प्रभु टिके मुरुकी हसीदेले आउ समस्त को बसिबा पाई निर्देश दौरान जे समस्ते बस मु तुम मानक सबु कथा कहबी। तेणु समस्ते आज बसिछन्ति रुक्मिणी अंकर अष्ट पाटराणी एवं 16 सहस्र बाली माने बसिछन्ति। सेतेबेले प्रभु आज कहउछन्ति रुक्मिणी पूछा करंती श्री हरि कहंती एक मन होई सुन परीक्षा नृपति। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। ये तू अनंतरे तुम्बे सुन दिव्य रस गोविंद लीला ज्ञान श्री हरिर वंश। गोविंद लीला ज्ञान श्री हरिर वंश गोविंद लीला ज्ञान श्री हरिर वंश। तेणु आज परीक्षित सुकमुनि को कहउछन्ति प्रभु आज पूर्वजन्मर कथा कहउछन्ति। तेणु कौन कहउछन्ति प्रभु हे सुकमुनि मते श्रवण कराओ मु ए श्रवण करी जन्म जन्मर पातक को क्षय करी। तेणु आज सुकमुनि कहउछन्ति प्रभु कहउछन्ति से त्रेता जुगर कथा। त्रेता जुगरे जेतेले प्रभु श्रीरामचंद्र दशरथंक घरे जन्म नेले तापरे कौन हैला सुंदर कथा आज बुझेई दउछन्ति परीक्षित को। पूर्वे त्रेतया जुगरे राम अवतारे नारायण अवतार हेले मर्त्यपुरे। नारायण अवतार हेले मर्त्यपुरे नारायण अवतार हेले मर्त्यपुरे। जेणु करी असुर जे हेले बलियार देवता मानकु कष्ट देले कपार। देवता मानकु कष्ट देले कपार देवता मानकु कष्ट देले कपार। क्षीर समुद्र रे नारायण सोईथिले देवता गुहारी सुनी उठी न बसिले। देवता गुहारी सुनी उठी न बसिले देवता गुहारी सुनी उठी न बसिले। तुम्बे माने टी गुहारी किंपासी कल देवता बोलंती दैत्य हेले बलियार। देवता बोलंती दैत्य हेले बलियार देवता बोलंती दैत्य हेले बलियार। तेणु आज प्रभु कहउछन्ति तमे माने समस्ते सुनो जेतेबेले त्रेता जुग थिला से त्रेता जुगरे असुर माने अनेक कष्ट दौथिले ऋषि मुनि मानकु। खाली ऋषि मुनि मानकु नुहे देवता मानकु मध्य कष्ट देले। जेतेबेले समस्त देवता माने त्राही त्राही डाकिले शेषरे क्षीर समुद्र रे जाई पहुँची गले। अनंत शଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିଲି आउ सेतेबेले जाई समस्त देवता माने गुहारी कले जे रावणर अत्याचार आउ सही होउनी। खाली रावण अत्याचार करिनी
दुष्ट माने एते प्रबल होइछंती ए असुर माने एते प्रबल होइछंती जे ना आमको जाग करे दउछंती ना यज्ञ करे दउछंती तेणु देवता मान को कष्ट दउछंती दुख दउछंती ए कथा को सुनी प्रभु प्रभु जन्म नेबे बोली त्रेता जुगरे समस्त देवता मान को कहीदेले आउ त्रेता जुगरे राम रूप में जन्म नेले आज सुकमुनि परीक्षित को बुझे दौरान प्रभु त्रेता जुगरे राम रूप में जन्म नेले नारायण पूछा कले काहू हेले जात कार बड़े माने एडे बलवंत आहार बड़े माने एडे बलवंत आहार बड़े माने एडे बलवंत विश्रबारु शिर कूले लभिछंती जन्म रावण नाम ताहार अटे अनुपम रावण नाम ताहार अटे अनुपम रावण नाम ताहार अटे अनुपम जगतर पिता ताकू देई छंती बर छपन गंडा जुग को आयुष तार खड़गे न छिड़ई अनलरे न पड़ई मुंड छिंडी गले पुणी आसी न लागई मुंड छिटी गले पुणी आसी न लागई मुंड छिड़ी गले पुणी आसी न लागई तेणु जेतले समस्त देवता माने उपस्थित थिले प्रभु पचारुछंती अच्छा तुमको अत्याचार किए करुछि ना सेतेबेले समस्त देवता माने कहउछंती प्रभु विश्रवांकर नंदन रावण जे कि ना पानी रे बुड़िले मरिबो ना नियारे पड़िले मरिबो तार 10टी मुंड गोटे मुंड को छिड़े देले मध्य से मुंडटी पुणी थरे जोड़ी हो जाउछि तेणु तेणु जेमिति लागुछि से सारा संसार मालिक सी हम तेणु तेणु आमको एते कष्ट देइछि सेइतपई आपणक पाखक आसीछु आपण जन्म नहीं से रावण को विनाश करंतु आ आम मान को रक्षा करंतु जेतेले देवता मानकर वचन शुणिले सेतेले प्रभु बहिले मर्तपुर रे लभिबु जनम असुर को निसे आंबे करिबु निधन असुर को निसे आंबे करिबु निधन असुर को निसे आंबे करिबु निधन देवगण को मेलाणी देले निरंजन मर्तपुरे प्रभु आसी लभिले जनम मर्त्यपुरे प्रभु आसी लभिले जनम मर्त्यपुरे प्रभु आसी लभिले जनम अयोध्या कटके 10 रथ राजा घरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूप रे गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण तेणु आज सुकमुनि परीक्षित को से रामायण कथा आज कहउछंती जाकु प्रभु आज शुणाउछंती समस्त अष्ट पाटराणी मानकु कौन शुणाउछंती ना जेतेबेले देवता माने जाई अनुरोध कले सेतेबेले जन्म नहीं अयोध्यापुर रे राजा दशरथंक गृह रे राम रूप रे जन्म नेले तेणु आज दशरथंक घरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूप रे रहिले तेणु किछि दिन पर मिथिला को गले तदंतरे मिथिला को विवाह होई गले जनक गृह रे शिव धनु को भांगिले जनक गृह रे शिव धनु को भांगिले जनक गृह रे शिव धनु को भांगिले लक्षे नरपति कर मुखे काली देई सीता सती को विवाह कले भावग्राही सीता सती को विवाह कले भावग्राही सीता सती को विवाह कले भावग्राही तहु आसी परशुराम बाटरे जिणिले वैष्णवा धनु परशु राम समर्पिले गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन तेणु मिथिला को गले सेठी शिवधनु भांगी सीता को विवाह कले आ सीता को विवाह कर सारिबा परे पुणी चली आसिले अयोध्या को अयोध्या किछि दिन रहिबा परे दशरथ चिंता कले जे
ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରବାସୀ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ଥିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ। ସେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥାକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟପାଟରାଣୀଙ୍କୁ ଯେ ସୀତାକୁ ବିବାହ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ। ଯେମିତି ଦଶରଥ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ମନ୍ତେଣ ଦଶରଥ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘେନି ରାମେ ରାଜା କରିବାକୁ ବିଚାରିଲେ ପୁଣି। ରାମେ ରାଜା କରିବାକୁ ବିଚାରିଲେ ପୁଣି। ରାମେ ରାଜା କରିବାକୁ ବିଚାରିଲେ ପୁଣି। ଜ୍ୟୋତିଷ ରାଇଣ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଖୋଜାଇଲେ, ଖୋଜି ଖୋଜି ଶୁଭ ଦିନ କେବେ ନ ପାଇଲେ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଶୁଭ ଦିନ କେବେ ନ ପାଇଲେ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଶୁଭ ଦିନ କେବେ ନ ପାଇଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ଶୁଭିଲା ନଗରେ, ଦେବଦୂତ ମନ୍ଥରା ଯେ ଥିଲା ରାଜପୁରେ। କୈକେୟୀର ଅଟଇ ସେ ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ, ରାମ ରାଜା ହେବା କଥା ଜଣାଏ ଚତୁରୀ। ରାମ ରାଜା ହେବା କଥା ଜଣାଏ ଚତୁରୀ। ରାମ ରାଜା ହେବା କଥା ଜଣାଏ ଚତୁରୀ। ତେଣୁ ସୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାଜା ହେବା କଥା ଶୁଣିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କୈକେୟୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସୁମିତ୍ରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଆମ ରାମ ରାଜା ହେବ। କାହିଁକିନା ରାମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାଆର ସ୍ନେହ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମନ୍ଥରା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କୈକେୟୀଙ୍କର ମନ୍ଥରା ଥିଲେ ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦୂତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ମନ୍ଥରା ଯେ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ରାମ ରାଜା ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସେ କୈକେୟୀକୁ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ। କୈକେୟୀକି ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ ଯେ ତୁମ ପୁଅ ଭରତ ରାଜା ହେଉ, ଆଉ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ଆଜି କୈକେୟୀକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ମନ୍ଥରାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେ, ନିଜ ପୁଅର ସୁଖ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସତେ କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବେ ନୃପବର, ଆହୁରି ବଧାଇ ତୋତେ ଦେବଇ ଅପାର। ଆହୁରି ବଧାଇ ତୋତେ ଦେବଇ ଅପାର। ଆହୁରି ବଧାଇ ତୋତେ ଦେବଇ ଅପାର। ଏହା ଶୁଣିନ ତାର ସାହସ ଉଡ଼ିଲା, ଦେବଙ୍କ କାଜ ନଇବ ମନେ ବିଚାରିଲା। ବହୁତ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ମଣାଇ, ସେ କଥାକୁ କାନ ଦେଲେ ନାହିଁ ମହାଦେଇ। ସେ କଥାକୁ କାନ ଦେଲେ ନାହିଁ ମହାଦେଇ। ସେ କଥାକୁ କାନ ଦେଲେ ନାହିଁ ମହାଦେଇ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥରା ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ କୈକେୟୀ, ତୁମର ପୁଅ ଭରତ ଦାସ ହେବ, ଆଉ ସେ ଶ୍ରୀରାମ ତୁମର ରାଜା ହେବ, ଏକଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତମେ ପରା ଦଶରଥଙ୍କ ଠାରୁ 2ଟି ବର ଆଣିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲ, ଆଉ ଦଶରଥ ତୁମକୁ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତୁମେ 2ଟି ବର ଏହି ସମୟରେ ମାଗିନିଅ, ଯେ ପ୍ରଥମ ବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଯେ ତମ ପୁଅ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ମନ୍ଥରାର ଏ କଥାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କଲେନି କୈକେୟୀ। ମନ୍ଥରାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମନ୍ଥରା, ତମେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ। ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ଏହା କଦାପି ମୁଁ କରେଇ ଦେବିନି। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଏପଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯେ ମନ୍ଥରାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରିନି ଆଜି ମନ୍ଥରା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗେ ସଚି ପତି ଥାଇ
से कथा जानिले जेणु करी महादेई समत नइले तेणु करी महादेई सम्मत नहिले तेणु करी महादेई सम्मत नहिले स्वभाव साइण इंद्र बसिले स्वर्गरे मंथरा को पठाइलु दशरथ घरे मंथरा को पठाइलु दशरथ घरे मंथरा को पठाइलु दशरथ घरे तेणु जिते आज मंथरार कथा को न शुणिले कैकेयी सेतेबेले इंद्र सभार आज सभा बसिला समस्त देवता माने एकजुट हो कहते जे आम मंथरा को पठे जे कैकेयीकर मन को परिवर्तन करने आउ रामचंद्र को वनवास को पठेवाई आम केते केते ताकू कही एमती मंत्रणा करी ताकू कहबो हेले से कौन सी सफल हो पारानी तेणु आम कौन करवा एबे आम कौन करवा तेणु आज इंद्र सभारे बसिछंती समस्त देवता माने कौन करवा उपाय चिंता करुछंती जेतेबेले मंथरार कथा को आज कैकेयी मानि नाहंती सेतेबेले आज इंद्र सभारे आज सभा बसिछि समस्त देवता माने बसिछंती आमे देवता माने जहाँ चाहुछंती ताहा हेई पारुनी काहेकि आमे मंथरा को पठेइले जे कैकेयी को कहबो सत्य करिवे दशरथ आउ रामचंद्र वनवास जिबे हेले ए कथा तो संभव हेई पारुनी ताले कौन करवा समस्त देवता माने विचार करुछंती एबे खल बल ताक ठाकु चली जातु कैकेयी देहरे दुहे विश्राम करतु गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन देवताए खल बल दुही कुराइले मंचपुरे जाओ बोली तांकू आज्ञा देले मंचपुरे जाओ बोली तांकू आज्ञा देले मंचपुरे जाओ बोली तांकू आज्ञा देले आज्ञा पाई न चलिले सेही खल बल अयोध्या कटके जाई मिलिले तत्काल गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन कैकेयी कंठरे खल जाई न बसिला बल जाई दशरथ हृदय संभाइला बल जाई दशरथ हृदय संभाइला बल जाई दशरथ हृदय संभाइला तेणु देवता मैंने आज चिंता करुछंती एबे आमे कौन करवा मंथरा कैकेयी को जेते प्रकार बुझाऊँच से जमा भी बुझीबार नहीं तेणु आमे किछि गोटे उपाय करवा प्रभु जेपर्यंत 14 वर्ष वनवास न जिबे ताहले दुष्ट माने मरिबे केमिति तेणु संगे संगे कौन कले ना आज समस्त देवता माने विचार करी खल बल को पठेइले जे हे खल तमे गोटे काम करिवो तमे जाई कैकेयी कंठरे बसी जाओ आ बल को पठाउछंती हे बल तमे जाई दशरथंक कंठरे बसी जाओ तेणु खल बल दुई जन को पठेइछंती एही समय रे खल बल जाई पहुँची जाइछंती जने रहीगला दशरथंक कंठरे आउ जने रहीगला कैकेयी कंठरे तेणु जेतेबेले खल बल रहीगले सेही समय रे मंथरा जाई पहुँची जाइछि कैकेयी पाखरे कैकेयी पूछिला मंथरा कुथिलु काई से बोइला तोते मुई किस कहबई से बोइला तोते मुही किस कहबई से बोइला तोते मुही किस कहबई खाइबार भात तुई परकु देउछु निज पुत्र छाड़ी परे
ମଧୁସୂଦନ। ଆଜି କୈକେୟୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଖଳ ପଶି ଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଥରା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମନ୍ଥରାକୁ ଦେଖି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମନ୍ଥରା, ତମେ କେଉଁଠି ଥିଲ? ତୁମକୁ ମୁଁ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି। କାଲି ସକାଳେ ମୋ ରାମ ରାଜା ହେବ, ତମେ କେଉଁଠି ଥିଲ? ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଥରା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲି ତମର କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମନ୍ଥରା, ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? ତେଣୁ ମନ୍ଥରା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ତମେ ନିଜ ଭାତକୁ ପରକୁ ଦେଉଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ବା ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝେଇବି? ତେଣୁ କୈକେୟୀ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ମନ୍ଥରା, ମୁଁ ତୁମ କଥାକୁ ବୁଝିବି, ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ କୁହ। ତେଣୁ ମନ୍ଥରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କୈକେୟୀ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଭଜରେ ମନ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଭଜ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଭଜରେ ମନ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଭଜ। ରାମ ରାମ ভজরে মন রাম রাম ভজ রাম রাম ভজরে মন রাম রাম ভজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজরে মন রাম রাম ভজ কৃষ্ণ